बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर मौसम सरमा में कबायली इलाका जात या शुमाली इलाकों से लोग शहरों और कस्बों में वारिद होते हैं। उनके कंधे पर एक बड़ी गठरी होती है जिसमें तरह तरह की ऐसी सौगातें होती हैं जो आम तौर पर दस्तयाब नहीं होती, जिनके बारे में ख़ास तौर पर मर्द हजरात में बड़ी लच्छेदार कहानियाँ मशहूर हैं। उन सौगातों में दंदासा, हींग, अखरोट, बादाम, पिस्ता, सलाजीत और दीगर कुछ जड़ी बूटियां वगैरह शामिल होती हैं, जिनके फवाइद के बारे में अजीब जिनाती किस्म की कहानियां मशहूर हैं। सलाजीत भी एक ऐसी ही पहाड़ी सौगात है जिसके बारे में मशहूर है कि ये मर्दाना ताकत में बेपनाह इजाफा करती है, जिसके मामले में मर्द हजरात हमेशा से बला के हरीस हैं। मशहूर है कि बड़े बड़े बादशाहों, राजाओं, महाराजाओं और नवाबीन को उनके तबीब सलाजीत से तैयार शुदा नुस्खे इस्तेमाल करवाते थे, जिसकी बदौलत वो रोज़ाना दर्जनों औरतों के साथ बैक वक्त दादे ऐश देते थे। ये अलग बात है कि उनमें से कितने बाद में गुर्दों और दीगर शदीद अक़साम के अमराज में मुब्तला होकर इस दार फ़ानी से कूच कर गए। भारत की बेशुमार फार्मेसियाँ और वैदिक दवाखाने सलाजीत से तैयार शुदा नुस्खे बड़े बड़े दामों के साथ फ़रोख्त करते हैं। मौजूदा दौर में जहां दूध और शहद तक खालिस दस्तयाब नहीं, तो वहां सलाजीत जैसी नायाब और कीमती चीज़ का खालिस मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। यही हो सकता है कि अगर आपको खालिस सलाजीत चाहिए तो मई जून के महीने में कैलाश या हिमालय के पहाड़ों पर जाकर बसाते खुद इस पत्थर के पसीने को तलाश करें। यह भी सुना है कि उन पहाड़ी इलाकों के लंगूर इसको बड़े शौक से चाटते हैं। सलाजीत के बारे में अजीब अजीब कहानियां मशहूर हैं, जिनमें बड़ा दखल इनको फरोख्त करने वालों की लफाजी का है। कुछ मनगढ़ंत बातें सलाजीत के मुतल्लिक कही जाती हैं कि यह पहाड़ी बकरे का पेशाब है जो एक जगह पड़ा रहकर गाढ़ा और स्याह हो जाता है, और बाज़ के नज़दीक यह पहाड़ी गधे का पेशाब है। असल बात यह है कि यह एक ठोस मादा है जिसमें नामियाती अज्जा, नबाताती रेशे और अर्जी अज्जा पाए जाते हैं। सलाजीत ऐसे पहाड़ों से निकलती है जिनमें सोने, चांदी, तांबे, सीसा, जिंक और लोहे की कानें होती हैं। इसीलिए इसका रंग मुख्तलिफ होता है और इसका जायका तल्ख होता है। इत्बा की नज़र में सलाजीत को एसाबी ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह हिमालयाती सकाफत का हिस्सा भी है। चूँकि ये सर्द इलाके हैं, इसलिए कुदरत ने खुद यहाँ के वासियों को ऐसा कवियुल असर टॉनिक अता किया है जो उन्हें सर्दी की शिद्दत से बचाता है। तिब में इसको विटामिन समझा जाता है। अगरचे आजकल मार्केट में सलाजीत के कैप्सूल और टैबलेट और पाउडर वगैरह मिल जाते हैं, मगर उनमें बहुत थोड़ी मिकदार में सलाजीत इस्तेमाल होती है। इसलिए बेहतर है खरीदते वक्त सलाजीत को आम हालत में ही खरीदें और इस्तेमाल करें। सलाजीत दिन ब दिन महंगी और नायाब होती जा रही है। इसकी वजह बनुए इंसान के हाथों दूसरे तमाम कुदरती वसाइल की तरह सलाजीत के साथ सलूक कुर्रे अर्ज पर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इसकी पैदावार का रुक जाना है। आइए आज सलाजीत का जायजा लेते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसके तिब्बी फवाइद क्या हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप अभी तक हमारे फैमिली चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। सलाजीत के मानी पत्थर की जान के हैं। सलाजीत शुमाली पाकिस्तान बिलखसूस गिलगित बिल्तिस्तान, चित्राल और कैलाश के अलावा को हिमालय का निचला हिस्सा हरिद्वार, शिमला और नेपाल में पाई जाती है। इसकी कसीर मिकदार खटमंडू से आकर भारत और पाकिस्तान में बिकती है। इसका रंग स्याही माइल चॉकलेट की तरह होता है। मई जून में बाज़ पहाड़ों में गर्मी की शिद्दत के बाइस दरारों के अंदर से एक किस्म की गोंद की तरह का मादा खारिज होकर जम जाता है। ये मादा पहाड़ की दर्जों और दरारों में अज खुद बनता है। यह एक ठोस मादा होता है जिसमें नामियाती अज्जा, नबाताती रेशे और अर्जी अज्जा पाए जाते हैं। सलाजीत ऐसे पहाड़ों से निकलती है जिनमें सोने, चांदी, तांबे, सीसा, जिंक और लोहे की कानें होती हैं। इसलिए इसका रंग मुख्तलिफ होता है। इसमें से गाय के पेशाब जैसी बू आती है। इसका मिजाज गर्म, खुश्क और जायका तल्ख होता है। सलाजीत को चित्राली जबान में जोमो आशरो यानी पहाड़ का आंसू कहा जाता है। चित्राली जबान में अशरो आंसू को कहा जाता है। लफ्ज अशरो पंजाबी जबान का लफ्ज अथरू से बना है।
طب یونانی میں اس سیال مادہ کے کئی طبی فوائد بیان کیے گئے ہیں، جن میں کچھ یہ ہیں: ہڈیوں کی کمزوری کا خاتمہ، جسمانی کمزوری کا خاتمہ، شیٹیکا درد کا خاتمہ، ران کے پٹھوں میں پڑنے والے عضلاتی کھچاؤ کا خاتمہ، پنڈلی کے پٹھوں میں پڑنے والے کھچاؤ کا خاتمہ، پاؤں میں پڑنے والی سوجن کا خاتمہ۔ سلاجید ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے اور جسم کو گرمائش دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ عموماً یہ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ہر مرض کے لیے مفید ہے۔ اعصابی امراض میں بکثرت اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اعصاب کو طاقت دیتی ہے۔ اگرچہ سلاجید پیشاب آور ہے، مگر اس کو سلسل بول یعنی بار بار پیشاب آنا میں استعمال کیا جائے تو پیشاب کی زیادتی کو روک کر مثانہ کو قوی کرتی ہے۔ سردیوں میں اس کی معمولی سی مقدار کھانے سے سردی کا احساس ختم ہوتا ہے۔ کلکتہ ٹراپیکل اسکول نے سلاجید کا کیمیائی تجزیہ کیا تھا، جس سے ثابت ہوا ہے کہ اس دوائی کی تاثیر اس کے مؤثر اجزاء بینزوئک ایسڈ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لالچی دکاندار سلاجید کی جگہ سڑا ہوا گڑ بھی دے دیتے ہیں اور انجان شخص پہچان نہیں سکتا کہ یہ سلاجید ہے یا گڑ، تو اصلی سلاجید کی پہچان بھی جان لیں تاکہ آپ ایسے لوگوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ سلاجید کی شناخت یعنی اس کے اصل اور نقل ہونے کی شناخت کا طریقہ یہ ہے کہ سلاجید کو پانی میں بھگو دیں اور انگلی سے رگڑ کر اٹھائیں۔ اگر تار جیسے ریشے نکلیں تو اصلی ہے، اور اگر سلاجید پانی میں حل ہونا شروع ہو جائے تو نقلی ہے۔ استعمال سے قبل سلاجید کی صفائی کا طریقہ بھی جان لیں۔ سلاجید کو جمع کرنے والے پہاڑوں پر سے اس کو کھرچ کر اکٹھا کرتے ہیں۔ اس میں کنکر، پتھر اور مٹی وغیرہ شامل ہوتی ہے، جس کو صفائی کیے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سلاجید کو صاف کرنے کے لیے اس کو گرم پانی میں آدھے دن تک بھگو دیں۔ اس کے بعد باریک مل کے کپڑے سے چھان لیں۔ چھنے ہوئے پانی کو دھوپ میں رکھ دیں۔ اس کے اوپر بالائی آئے گی، اس کو اتار لیں اور جب تک بالائی آتی رہے اتارتے رہیں۔ یہی صاف سلاجید ہے۔ سلاجید میں ایک مومی مادہ پایا جاتا ہے جسے تیز آنچ پر رکھنے سے نقصان پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج تاپی سلاجید کو اگنی تاپی سلاجید پر ترجیح دی جاتی ہے۔ جب غیر مصفہ سلاجید کو صاف کرنا ہو تو اسے قریباً 4 گنا گرم پانی یا دودھ میں گھول کر کپڑے سے چھان کر آہنی ظرف میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سیال کو دھوپ میں رکھ دیتے ہیں۔ جب اس کے اوپر کالی کالی بالائی سی آ جاتی ہے اسے اتار لیتے ہیں۔ بس یہی سورج تاپی یعنی آفتابی شدہ سلاجید ہے، جس کو ست سلاجید بھی کہتے ہیں۔ ایک دفعہ سیال پر سے بالائی اتار لینے کے بعد پھر بھی بالائی آتی ہے اور اسی طرح اتار لی جاتی ہے۔ جب بالائی اوپر آنی بند ہو جائے تو پھینک دی جاتی ہے۔ سلاجید خاص طور پر ہڈیوں کی مضبوطی اور پٹھوں کی تعمیر کے لیے بہت مفید ہے۔ باڈی بلڈر حضرات بھی اس سے بنے سپلیمنٹس استعمال کرتے ہیں۔ سلاجید اور اس سے بنے بے شمار مرکبات بازار میں دستیاب ہے، لیکن اصلی سلاجید بھی اب انتہائی مہنگے بلکہ سونے کے دام ملتی ہے، اس لیے معیاری اور بااعتماد دواخانے کے منتظم ہی خرید سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی سلاجید بہت اعلیٰ اور عمدہ تصور کی جاتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ سلاجید نہ صرف خون کے خلیوں کو جراثیم سے پاک کرتی ہے بلکہ جسم سے فاضل مادوں کے اخراج کا باعث بھی بنتی ہے۔ اس لیے تبت، چین، گلگت بلتستان، لداخ اور نیپال وغیرہ میں قدیم زمانے سے اس کو ہڈیوں، جوڑوں اور پٹھوں کی سوجن اور درد کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سلاجید کو پہاڑوں کے تیل یا چٹانوں کے عرق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا اپنی روزمرہ خوراک میں استعمال ہڈیوں کو مضبوطی فراہم کرنا، جسم کو چاق و چوبند رکھنا، قوت مدافعت کو بڑھا کر جسم کی بیماریوں کے خلاف جنگ کرنے کی طاقت میں خاطر خواہ اضافہ کرنا اور بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو جسم پر حاوی ہونے نہ دینا ہے۔ ٹوٹی ہوئی اور بھری ہوئی ہڈیوں کے لیے سلاجید ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ سلاجید جوڑوں کے درد میں دودھ یا چائے کے ساتھ کھائیں اور جہاں درد ہو اس جگہ پر بھی لگائی جا سکتی ہے۔ موچ، چوٹ، زخم اور ہڈی ٹوٹنے اور مروڑ کی صورت میں سلاجید کی مالش کر کے گرم کپڑا باندھ کے رکھنے سے درد میں فوری آرام اور ٹھیک ہو جائے گا۔ پیدائشی طور پر ہڈی جوڑوں کی کمزوری میں مبتلا اور لاغر کمزور افراد کے لیے سلاجید ایک بہترین قدرتی ٹانک ہے۔ سلاجید کے ساتھ ساتھ مطلوبہ ورزش اور خوراک لے کر فوری طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ سلاجید
दवाई के तौर पर ताकत हासिल करने के लिए किसी भी उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए मौसम या उम्र या जिन्स की कोई कैद नहीं है। नाश्ते और रात के खाने के बाद सलाजीत की थोड़ी मिकदार, जितनी माचिस की तीली पर आ सके, गर्म चाय, पानी या दूध में हल करके पी लें। हल्की मिकदार से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता मिकदार बढ़ाएं। मर्द औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आप जिस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हों उसके मुताबिक खुराक की मिकदार में कमी बेशी और खाने के तरीक़ाकार में तब्दीली लाई जा सकती है। घुटनों, हड्डियों, जोड़ों और कमर दर्द वगैरह के लिए हस्ब ज़रूरत सलाजीत, नीम गर्म तेल मिक्स करके मुतासरा हिस्से पर मालिश करें। हड्डियों और जोड़ों के टूटने या उनमें चोट और मोच की सूरत में मालिश करने के बाद गर्म कपड़ा बांध कर रखें, इंशाअल्लाह अफाका होगा। तो भाइयों और बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखकर आपको असल सलाजीत की पहचान, उसके फ़वाइद और असल सलाजीत हासिल करने का तरीका मालूम हो गया होगा। तो अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, इससे आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मौसूल हो जाएगी।